Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati wa li baiti liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim anzartam am lam tunzirhum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim anzartam am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyara rahmana bil ghaibi basyirhum bi rahmatin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu ma kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azazna bidzalikin wa qalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna taghayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan wa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة حينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من معقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك
وأمانك وعياذك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kasih batas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ini adalah sebuah faidah. Waqa'a, telah terjadi as-su'alu, pertanyaan. Artinya ada sebuah permasalahan atau pertanyaan. Amma, tentang sesuatu, dari kata an dan ma. An dari mas sesuatu, tentang sesuatu atau tentang kasus. Lau, seandainya, bala, kencing, opo, kalbun, seekor anjing, ala idmi maitatin, di atas tulang bangkai, ghairi mughalladatin, yang bukan najis mughalladah. Ada sebuah permasalahan tentang seandainya ada seekor anjing, di mana anjing ini kencing di atas tulang bangkai yang bukan najis mughalladah. Fagosala sab'an, lalu membasuh ini si eman terhadap air kencing itu sab'an, halnya 7 kali. Ihdahunna, salah satu basuhan itu atau cucian itu, biturabin, menggunakan dicampur dengan tanah. Fahal, maka apakah yaubhuru, bisa menjadi suci, min haitsu, min dari haitsu sisi, an-najasatul mughalladzatu, najis mughalladzah yang sudah dibasuh 7 kali tadi, hatta, sehingga, lau asoba, lau seandainya atau jikalau, asoba, seseorang menjatuhkan sauban, halnya pakaian, rotban, yang basah, pakaian yang basah. Masalan, umpamanya, zalika, ke itu tulang, lam yahtaju, maka tidak dibutuhkan, maaf, lam yuhtaj, maka tidak dibutuhkan untuk mensucikannya, ila tasbihin, dengan 7 kali basuhan. Wal jawabu, dan jawabnya, la yathuru, adalah la yathuru, tidak suci dari najis mughalladzah. Fala budda, maka tidak boleh tidak, alias mesti, kudu, min, dari tasbi'i, melakukan 7 kali basuhan, dzalika tsaubi, pada pakaian basah itu.
Naqalahul Mudabighi telah mengutip, telah menukil. Siapa? Naqalahu telah mengutip hu terhadap itu jawaban Al-Mudabighi, Syekh Al-Mudabighi, Anil Ajhuri, dari Syekh Al-Ajhuri, Wabni Qasimin, dan Syekh Ibnu Qasim. Titik. Ini ada sebuah permasalahan, tapi juga sudah dijawab. Contohnya bagaimana kalau ada seekor anjing mengencingi tulang bangkai yang bukan najis mughal, atau apa aja itu pokoknya. Lalu kencing itu dibasuh 7 kali. Nah, salah satunya tentu dicampur dengan tanah. Lalu kencing, apakah tulang itu bisa suci dari sisi najis mughalladhahnya meskipun sudah dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, sehingga kalau seseorang menjatuhkan pakaian basah umpamanya ke tulang itu, bagaimana kalau itu tulang cuma dijatuhkan pakaian basah misalnya. Misalnya ini tulangnya yang terkena najis mughalladhah berupa air kencing anjing. Nah, pertanyaannya, apakah dianggap cukup kalau kita ini menjatuhkan kain yang basah, ambil lap ataupun kain basah, jatuhkan ke tulang tadi, umpamanya ke tulang itu. Nah, apakah masih tetap harus dengan 7 kali basuhan aja? Jawabannya ya. Artinya masih butuh 7 kali basuhan. Gitu. Kalau terjadi kasus seperti itu. Jadi kalau ada tulang terkencingi anjing, maka tetap harus dibasuh 7 kali. Tidak cukup kalau hanya untuk dibasahi dengan, dicuci dengan kain basah dijatuhkan. Titik. Nah, sekarang lanjut najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu, dan kedua adalah najis mukhaffafah. Secara bahasa artinya ringan. Yakni ma tanajjasa, yakni ma sesuatu tanajjasa yang menjadi ternajisi bibaulis sabiyyi dengan sebab kencing as-sabiyyi bayi laki-laki atau anak laki-laki, alladzi yang lam yakul belum makan, ini si sobi, walam yashrob dan belum minum, siwal labani kecuali air susu ibu, walam yablughil haulaini dan belum mencapai itu si sobi al haulaini 2 tahun, hitungan qamariyah. Kalau dia lahirnya 1 Muharram, berarti ketemu lagi dengan 1 Muharram. 2 kali 1 Muharram ketemunya, berarti 2 tahun itu. Itu najis mukhaffafah tathuru, bisa menjadi suci birosil ma'i dengan percikan air. Alaiha, di atas itu najis mukhaffafah. Ma'al ghalabati, disertai dengan ghalabah itu kan mengalahkan, mendominasinya. Artinya apa yang mendominasi? Airnya, lebih banyak air. Jadi bukan kepret biasa, bukan bercik biasa, tapi lebih mendominasi itu si air, artinya lebih banyak.
Wa izalati ainiha, dan menghilangkan fisik najis itu. Artinya tetap harus terhilangkan fisik atau ain atau zat daripada itu najis mukhaffafah, seperti air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki belum makan apapun, belum minum apapun kecuali ASI usianya belum mencapai 2 tahun. Contoh, ini tuh kena najis air kencing karena tadi gendong. Dia tuh bayi laki-laki belum 2 tahun. Ini tetap kita hilangkan ainnya. Kita hilangkan zat atau fisiknya. Sambil kemudian kita kepret. Maaf, contoh bukan kepret saja tapi agak banyak. Ayfayakfi, yakni mencukupi, fiha, dalam mensucikan najis mukhaffafah, ar-rasyu, sekadar pemercikan air. Wal ghuslu, tapi membasuh, mencuci, afdalu, itu lebih utama, khurujan, halnya keluar, minal khilafi, dari perbedaan pendapat. Lebih aman, lebih hati-hati adalah membasuh, tidak sekedar memercikan air. Lebih aman itu. Khilaf apa? Khurujan minal khilaf. Wa mahallu dzalika, wa mahallu, dan posisi dzalika, ketentuan itu adalah in lam yakhtalif. In lam yakhtalif, jika najis itu lam yakhtalif, tidak bercampur, birutu batin, dengan basahan-basahan atau cairan yang lain. Murni memang air kencing si bayi laki-laki belum 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Ya kalau zaman sekarang di kita rata-rata 5 bulan saja sudah diberi apa? Susu formula, diberi apa itu? Cau gitu ya. Empasi juga apa gitu biasanya. Ini mah murni ASI saja. Nah, jadi ketentuan ini jika najis itu tidak bercampur dengan cairan yang lain, murni air kencing. Fil mahalli, masalan, pada tempat najis, masalan umpamanya. Tempat itu yang kena tadi. Wa illa, dan jika tidak, bukan illa kecuali, ini in la tadinya. Dan jika tidak, artinya jika bercampur dengan apa? Cairan atau basahan cairan yang lain, misalnya bercampur nih dengan yang lain, wajibal ghuslu, maka wajib membasuhnya. Wajib dibasuh. Kenapa? Li'anna tilkar rutubata, li'anna, karena sesungguhnya tilka itu ar-rutubata, cairan basah tadi, sorot najisatan, telah menjadi najis. Jadi karena basahan yang lain itu sudah terikut apa? Tercampur menjadi najis. Wahya laisat baulan, dan basahan itu laisat, bukanlah, baulan, kencing dari bayi itu. Padahal awalnya si basahan yang bukan air kencing itu memang tadinya bukan air kencing, tapi karena bercampur kemudian menjadi najis. Maka dalam kasus ini dibasuh. Wala budda, dan tidak boleh tidak, mesti firasyi, dalam pemercikan air itu, min isobatil ma'i, min isobatil ma'i, mesti apa? Isobatil ma'i, menimpakan air, asoba kan nimpa, jami'a maudhi'il bauli, jami'a, ke semua maudhi'il bauli, tempat
yang terkena kencing. Bagian mana yang terkena ini? Wa an ya'umma, dan ya'umma umum itu kan artinya semua, rata. Wa an ya'umma, dan harus meratakan. Diratakan itu air itu. Wa yaghlibal ma'u, dan harus apa tadi? Yaghlib. Mendominasi al-ma'u atas kadar. Wa yaghlibal ma'u, dan harus mendominasi itu air alal bauli atas kadar kencing. Artinya kalau kencingnya segini, yang tempat yang terkena najisnya segini, ya airnya harus lebih banyak. Begitu maksudnya. Mendominasi. Diratakan juga mendominasi. Ya kalau zaman kita gampang lah air itu. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan. Fidzalika dalam pemercikan air itu, namanya juga mercik. Apa? As-sayalanu, pengaliran air. Sayalan. Qat'an secara pasti. Enggak disyaratkan untuk mengalirkan air. Karena ini bukan mencuci, tapi memercikan air. Wasayalanu, dan mengalir. Tadi qat'an titik. Wasayalanu, mengalir. Wattaqaturu, dan menetes. Ada namanya sayalan, mengalir. Ada namanya taqatur, menetes. Qatrun. Makanya ada kita qatrul gois, tetesan air hujan. Wattaqaturu, dan menetes. Huwa adalah al-fariqu, sebagai pembeda. Bainal ghusli, antara membasuh, warroshi, dan memercikan air. Beda antara mengalir dan menetes. Kalau mengalir itu ghusl, mencuci, membasuh. Sedangkan kalau menetes itu lebih dekatnya kepada arrosh, apa? Memercikan air. Fala yakfi, maka tidak cukup arroshu, pemercikan, alladzi, yang la ya'ummuhu, tidak merata. Artinya hanya memercikan di sini saja, sedangkan bagian di atas yang terkena air kencing tadi tidak terpercik. Nah, itu tidak bisa, tidak dianggap cukup. Fala yakfi, maka tidak dianggap cukup arroshu, pemercikan, alladzi, yang air itu la ya'ummuhu, tidak merata pada tempat yang terkena najis. Wala yaglibuhu, dan tidak apa tadi? Mendominasi. Mengalahkan, kan namanya dominasi pasti mengalahkan. Kama, sebagaimana yaqa'u, yang terjadi min katsirin, dari mayoritas minal awami, orang awam. Wala budda, dan tidak boleh tidak, ma'arrasi, dan tidak boleh tidak, ma'arrasi, menyertai pemercikan itu, min zawali, mesti menghilangkan, ausofiha, sifat-sifat najis mukhaffafah. Ketika memercikan air itu, tentu sifat-sifat najis mukhaffafahnya harus hilang. Kabaqiyatin najasati, seperti baqiyatin najasati, najis yang lain. Ba'da, setelah izalati ainiha, setelah penghilangkan fisik najis. Artinya harus tetap hilang sifat-sifat atau karakter najis mukhaffafah, termasuk sisanya harus hilang. Wala budda, dan tidak boleh tidak, mesti min asri mahallil bauli. Asri itu diperas cairan dari mahallil bauli, tempat yang terkena kencing.
au jafafihi atau dikeringkan, jafa, hatta sehingga la yabqa tidak tersisa fihi padanya rutubatun cairan tanpa silu yang dapat terpisah. Bikhilafir rutubati berbeda dengan ar-rutubati basahan cairan allati yang la tanpa silu tidak terpisah. Tidak terpisah itu ya tidak bisa diserap kain ketika mengelap tempat yang terkena najis, maka tidak wajib menghilangkannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana qarabat lana fi dinina ma'al qadri wa dzakar wa subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.